वज़ीर आई टी तारक रामाराव ने बीआरएस की स्टीयरिंग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुतालिक मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के हाथ में महफूज है। वज़ीर मौसूफ ने मलकपेट में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस हैदराबादी पार्लिमानी हल्के की स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में महफूज है। बीजेपी की स्टीयरिंग वज़ीर आज़म के पास नहीं है, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं, वज़ीर आज़म ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर आज़म या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नज़र नहीं आती। वज़ीर आई.टी. तारक रामाराव ने कहा है कि हर दलित को दलित बंधु स्कीम के जरिए फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने दलितों की बेहतरी के लिए ये स्कीम मुतारफ़ करवाई है। उन्होंने हुसैन सागर साहिल पर अम्बेडकर मुजस्समे के पास स्लिट कार्टिंग गाड़ियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब भी लाखों अफराद ऐसे हैं जिन्हें दलित बंधु की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के जरिए मुस्तक़बिल में उन तमाम अफराद को मदद दी जाएगी जो अहल हैं। वज़ीर आई.टी. तारक रामाराव ने नारसिंगी में पहले सोलार रूफ बाइसिकल ट्रैक का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया में अपने दौरे के दौरान उन्होंने इस तरह के ट्रैक को देखा। वहां का तज्जिया करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। जनूबी कोरिया के ट्रैक का तज्जिया करने के बाद उसी तरह का ट्रैक यहाँ पर बेहतर सहूलतों के साथ तामीर किया गया है। ये ट्रैक 23 किलोमीटर का है, जिसको 1 साल में मुकम्मल किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुतल्लिका मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा कारपोरेटर्स, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मुतमदीन मौजूद थे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी व बानी व सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने कहा है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को बोझ ना समझें, उन्हें तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाएं, लड़कियों को तरजीह दें। अगर ख़वातीन खुद मुक्तफ़ी बन जाएंगी तो घर में बैठ कर ही वो खुद अपना घर चला सकेंगी। कई वालिदैन बेटियों को बोझ समझ कर सोचे समझे बगैर उनकी शादियाँ गैर जिम्मेदार बुराइयों में मुब्तला अफराद से कर रहे हैं, जिससे लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो शादियों के दौरान मोहतात रहें। कायद मजलिस ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस KG तापीजी बंडलागुड़े में 600 सिलाई मशीनों और 200 ब्यूटिशन के किट्स की तकसीम की तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर वोकेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स की भी तकसीम अमल में लाई गई। सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शाखों में टेलरिंग का 3 से 6 माह का कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियां और ख़वातीन में भी सिलाई मशीनों की तकसीम की गई। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन को एशियन गेम्स में थाईलैंड की रिक्षित के खिलाफ 50 किलो के ख़वातीन के सेमीफाइनल ज़ुमरे में शिकस्त हुई और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल पर इक्तफा करना पड़ा। निखत ने पहले राउंड में पॉइंट्स हासिल किए, हालांकि 3-2 का फैसला जजेस ने दिया। ताहम थाईलैंड की बॉक्सर ने दूसरे राउंड में बेहतर मुजाहरा किया। निम्स में छोटे बच्चों की कल्ब की सर्जरीज मुफ्त की जा रही हैं। हर जुमेरात को ये खिदमात फराहम की जा रही हैं। बरतानिया और अमेरिका के डॉक्टर्स की टीम ने एक हफ्ते में 500 मुआयने किए और 15 बच्चों का कामयाब ऑपरेशन किया, जिस पर निम्स के डॉक्टर्स ने उनका शुक्रिया अदा किया।
महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सार्फिन राशन कार्ड को KYC करवाने के बारे में फैलाई जाने वाली झूठी इत्तलात पर यकीन न करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अहदेदारों ने इन इत्तलात को भी गलत करार दिया है कि KYC ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के KYC को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने जनवरी तक KYC के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम किए हैं, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहर में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज के अलामत के साथ दवाखानों से ये अफराद रुजू हो रहे हैं। चंद दिन पहले तक आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद सिर्फ 100 तक महदूद थी, ताहम इसमें हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। गांधी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद बढ़कर 700 हो गई है। मुतासरीन में बच्चे, ज़ईफ़ अफराद शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बारिश के मौसम के पेश नज़र अपने अतराफ़ के मकामात की सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। परगी की टीचर्स कॉलोनी में पंचायत सेक्रेटरी चंद्रशेखर के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। चोर बावर्ची खाने की खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हुए और 4 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ 8 तोले के तिलाई जेवरात की चोरी कर ली। इस वारदात की शिकायत पुलिस से की गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60 से ज्यादा मुकामात पर NIA ने तलाशी ली। एजेंसी के अहदेदारों ने AP और तेलंगाना में सिविल लिबर्टीज और अमर बिंदु मित्रु संगम के कायदीन के मकानात की तलाशी ली। ये तलाशियां माओ नवाज ग्रुपों के ताल्लुक से शुबे में ली जा रही हैं। हैदराबाद में भवानी और वकील सुरेश के मकानात की तलाशी ली गई। NIA हुक्काम ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस्मान साहब पट्टा इलाके में A वेंकटेश्वरलू, तिरुपति में क्रांति चैतन्य और गुंटूर में डॉक्टर राजाराव के मकानात की तलाशी ली। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की अपील पर पूरे मुल्क में यौम मुतालबात मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क की जमहूरियत और सहाफ़त को लाहक खतरे से निपटना है। रुकन IJU MA माजिद ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर काम करने वाले ईमानदार सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है। ऐसे सहाफ़ियों को पीछे किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़त की आज़ादी के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान अफ्रीकी ममालिक से भी पीछे हो गया है। जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं रहेगी, जमहूरियत आज़ाद नहीं रहेगी। उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया कमीशन की ज़रूरत को भी उजागर किया ताकि मीडिया को जवाबदेह बनाया जा सके। मेडचल मलकाजगिरी जिले में मीलाद जुलूस निकाला गया। बड़ी मस्जिद से इस जुलूस का आगाज किया गया। शहर के अहम मकामात का इस जुलूस के दौरान अहाता किया गया। पुलिस ने किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया था। कुलसुमपुरा में गुज़िश्ता रोज़ मीलाद जुलूस के मौके पर बाज़ शरपसंदों ने नारेबाजी की। कुलसुमपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इन शरपसंदों ने पुरअमन माहौल को अपने नारेबाजी के ज़रिए ख़राब करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है।
تلنگانہ تلگو دیشم کے صدر کے گیانیشور نے اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم میں متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے پرگی میں کرشنا سوامی مدیراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کو سازشوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ میں اس مسئلے پر احتجاج کو روکنے کی کوششوں کے خلاف بھی انتباہ دیا۔ انڈین آئیڈل کے گلوکار محمد دانش نے کڑپا میں درگاہ حضرت امین پیر پر حاضری دی۔ درگاہ کے ذمہ داروں نے انڈین آئیڈل گلوکار محمد دانش کا شاندار استقبال کیا۔ بعد ازاں درگاہ شریف میں خصوصی دعائیں کی گئیں اور درگاہ کی انفرادیت کے بارے میں تفصیلات سے ان کو واقف کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ درگاہ شریف آ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے تلنگانہ میں قبائلی یونیورسٹی اور نیشنل ہلدی بورڈ کے قیام کا اعلان کیا اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے ممکنہ تعاون کا یقین دلایا۔ مختلف ترقیاتی کاموں کے سنگ بنیاد اور افتتاح کے بعد محبوب نگر ضلع کے بھوتپور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک طرف وزیر اعظم مودی نے گزشتہ 9 سال کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو منظور کیے گئے پروجیکٹس اور قومی پروجیکٹس پر مرکزی حکومت کی اسکیمات کا تفصیلی ذکر کیا، تو دوسری طرف ریاست کی حکمراں جماعت BRS کے علاوہ مجلس اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی نے کہا کہ ریاست کی BRS حکومت مجلس کے ہاتھ میں ہے۔ ریاست کے عوام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ BRS کی کار کی اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں ہے۔ شہر حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اور گنیش تہوار کو پرامن طریقے سے منانے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے پر سبھی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حیدرآباد میں 28 ستمبر کو گنیش جلوس اور وسرجن جبکہ 1 اکتوبر کو مرکزی میلاد جلوس کا پرامن انعقاد ہوا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے بہترین صیانتی انتظامات کیے گئے تھے۔ CV آنند CP حیدرآباد نے ایکس پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے کامیاب انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وار روم سے جلوس کا مشاہدہ کیا گیا۔ اچھے معیار کے ڈرون کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ اس کی بھی تفصیلات جلد ہی بتائیں گے۔ انہوں نے دونوں طبقات کے تہوار کے دوران محکمہ پولیس سمیت تمام محکموں کے تعاون پر سبھی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ گورنر تلنگانہ تمل سائی سنرا راجن نے بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش پر باپو گھاٹ پہنچ کر انہیں خراج پیش کیا۔ مہاتما گاندھی کی 154ویں یوم پیدائش پر انہیں ملک بھر میں یاد کیا گیا۔ تلنگانہ گورنر تمل سائی سنرا راجن نے بھی مہاتما گاندھی کو یاد کرتے ہوئے راج گھاٹ جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے ہمراہ CS شانتی کماری، DGP تلنگانہ انجنی کمار سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سبھی نے مہاتما گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور مہاتما گاندھی کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے قطب اللہ پور اسمبلی حلقے میں ڈبل بیڈ روم کے مکانات کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ حکومت تلنگانہ نے بے گھر اور کرایہ دار خاندانوں کو ذاتی مکانات کا مالک بنا دیا ہے اور وہ انہیں مفت میں ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کر رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی قطب اللہ پور کے نظام پیٹ، باچوپلی اور خیسر نگر میں پیر کے روز ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح عمل میں آیا۔ ان علاقوں میں کل 3276 مکانات تقسیم کیے گئے ہیں، جن کے لیے 278.36 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اس ضمن میں موضع دنڈی گل میں
रुकन असम्बली KP विवेकानंदा की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए मुंतखब अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती मकानात के मालिक बन गए हैं, उन्हें किराया अदा करने से अब निजात मिल गई है। होम मिनिस्टर ने कहा कि मकानात की तकसीम में कुरानदाजी के जरिए शिफाफियत बढ़ती गई है। तमाम मुंतखब अफराद को चाहिए कि वो अपने मकानात में खुद रहें, किसी को किराए पर ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को अपने मकानात और अतराफ व अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि KCR की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबक़ात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौर हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ़ आज मुल्क भर में किया जा रहा है। रियासती वजीर ने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना की मुतारिफ करवाई गई तमाम तर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं भी नहीं पाई जाती, क्योंकि वज़ीर आला KCR की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौर हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिसकी वजह से रियासत की मजमूई तरक्की मुमकिन हो पाई है। इस प्रोग्राम में अराकीन असम्बली KP विवेकानंदा, माधवरम कृष्णा राव, रुकन कौंसल शंबीपुर राजू, चेयरपर्सन कृष्णा वेनी, नायब चेयरमैन पद्मा राव के अलावा निजामपेट की मेयर लीला गोपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी, बल्दिया जोनल कमिश्नर ममता, RDO श्याम प्रकाश के अलावा BIS के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामा राव ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हैदराबाद के मलकपेट इलाके में IT टावर का संग बुनियाद रखा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने मलकपेट असम्बली हल्के में IT टावर कायम करने का फैसला किया है। वजीर IT KTR ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा IT टावर के लिए संग बुनियाद रखा। उनके हमरा AIMIM मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मलकपेट में 700 करोड़ रुपए के सरफे से 11 एकड़ अराजी पर 30 मंजिला IT टावर तामीर किया जाएगा। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें से 5.5 लाख तक IT की जगह फराहम की जाएगी, बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। उन्होंने बताया कि IT टावर के क़याम से 20 से 25 हज़ार नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। KTR ने मेट्रो स्टेशन के करीब एक स्काई वॉक भी बनाने का वादा किया है, ताकि नौजवानों को सहूलत मिल सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। TPCC के दफ्तर गांधी भवन में रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने पूछा है कि क्या मोदी मुल्क के वजीर आजम है या फिर गुजरात के वजीर आजम है। TPCC रहनुमा का इल्जाम है कि वजीर आजम ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने रियासत की तकसीम के दौरान तेलंगाना के अवाम से कई वादे किए थे, मगर वादों को पूरा नहीं किया। तेलंगाना को रेलवे कोच फैक्ट्री न देने पर कांग्रेस कायद ने सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी के दौरे तेलंगाना की सख्त मजम्मत करती है। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने कोलूर में 6067 मुस्तहक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत पीर के रोज
مختلف مقامات پر ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کیے گئے۔ تلسانی سرینواس یادو نے بھی کولور میں منتخب 6066 افراد کو مکانات حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا پروگرام وزیر اعلیٰ KCR کی دور اندیشی ہے اور حکومت نے بے گھر خاندانوں کا اپنا ذاتی مکان ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر کیا ہے۔ تلسانی نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے تمام تر سہولیات سے لیس مکانات تعمیر کروا کر غریبوں کو مفت دیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ مکانات کی تقسیم مفت نہیں کی جا رہی ہے تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ تلسانی کے مطابق GHMC حدود میں 1 لاکھ مکانات تعمیر کروائے گئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید 1 لاکھ مکانات بنائے جائیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نامپلی اسمبلی حلقے میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کی کامیاب نمائندگی پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے 7 ڈویژن کے لیے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ واضح رہے کہ نامپلی اسمبلی حلقے کے لیے 76 کروڑ 23 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مختص کرنے اور ان ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے پر عوام نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی کے ہمراہ نامپلی کے MLA جعفر حسین معراج، حلقے کے تمام ڈویژنز کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز، مجلس کے سینئر قائدین و دیگر موجود تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے GHMC اور رام کی عہدیداروں کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر MLA کاروان کوثر محی الدین نے MD لائنز کمیونٹی ہال میں GHMC اور رام کی عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے حلقے کے مختلف علاقوں میں روزانہ کچرے کی نکاسی، صاف صفائی کے اقدامات کے علاوہ دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تمام ورکرز پر زور دیا کہ وہ حلقے کے تمام محلہ جات میں صحیح طریقے سے کام کریں۔ اجلاس میں پارٹی کے کارپوریٹرز، GHMC AMOH ڈاکٹر انورادھا کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز اور کارکنان نے بھی حصہ لیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی سے مستعفی ہو کر کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد دہلی سے شمشاباد ہوائی اڈہ پہنچے مینمپلی ہنمنتراؤ کا ان کے مداحوں اور کارکنوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ مینمپلی ہنمنتراؤ BRS قیادت کی جانب سے ان کے فرزند کو MLA ٹکٹ نہ دینے پر ناراض تھے۔ انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ کانگریس میں شامل ہونے کے بعد وہ دہلی سے حیدرآباد پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر ان کے سینکڑوں مداحوں اور کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایئرپورٹ ہنمنتنا زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کانگریس قائد مینمپلی نے پولیس کی جانب سے کارکنان پر غیر قانونی مقدمات عائد کرنے اور انہیں ہراساں کرنے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر پولیس فوری طور پر اس اقدام سے باز نہیں آتی ہے تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں نکالے گئے جلوس کے دوران حیدرآباد کے ضیاء گوڑا علاقے میں بجرنگ دل اور RSS کے کارکنان کے ایک گروہ کی جانب سے شر انگیزی کرنے اور شہر کے پرامن ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کا معاملہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو نوجوانوں کے ایک گروہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی تھی۔ ریلی جب کلسم پورہ روڈ پر پہنچی تو بجرنگ دل اور RSS کے کارکنان بھی وہاں پہنچ گئے اور گوبھی ہوٹل کے قریب اکٹھے ہو کر زعفرانی پرچم لہراتے ہوئے جیسار کے نعرے بلند کرنے لگے۔ تاہم مسلم نوجوانوں نے شرپسندوں کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بجرنگ دل اور RSS کے کارکنان جنہوں نے
हैदराबाद की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश की है। कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से रात देर गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुलशमल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मिलाद जुलूस के दौरान जेएसआर के नारे लगाने वाले आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनान की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और दोनों तबके के अफराद पर कार्रवाई की मांग की है। पुराने शहर के कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में गुज़िश्ता रोज मिलाद जुलूस गुजरने के मौके पर गोपी होटल के करीब कुछ शरपसंदों की जानिब से जेएसआर के नारे लगाने का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात इस वाक़े में मुलविस अफराद को तहवील में लिया है। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनान की गिरफ्तारी का इल्म होने पर उन्होंने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और एक बयान जारी करते हुए कुलसुमपुरा पुलिस के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जेएसआर के नारे लगाना एक जुर्म बन गया है। राजा सिंह ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई न करने पर जोर देते हुए कहा है कि एफआईआर दोनों तबके के अफराद के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। हैदराबाद शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान सैकड़ों अफराद अपने मोबाइल फोन से महरूम हो गए। चारमीनार पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए कई लोगों ने मोबाइल फोन गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई। ज़राए ने बताया कि मरकजी मिलाद जुलूस में शिरकत के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद चारमीनार पहुंचे थे। अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान चारमीनार, याकूतपुरा रोड, आलिजा कोटला, मीराला मंडी, शालीबंडा और दीगर इलाकों में कम से कम 100 लोग अपने मोबाइल फोन से महरूम हो गए हैं। वाज़रे के सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अफसरान जो कि जेब कतरों पर नजर रखे हुए थे, मोबाइल फोन सरखा करने वाले टोलियों की शिनाख्त नहीं कर पाए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जिन अफराद का मोबाइल फोन सरखा कर लिया गया है उन्हें अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने को कहा है और मुतासिरा लोगों से कहा गया है कि वो गुमशुदा या मसरूखा फोन का IMEI नंबर, जरूरी दस्तावेजात समेत दरख्वास्त की कॉपी जमा करवाएं। बीआरएस की कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी और मर्री राजशेखर रेड्डी ने गांधी जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जिले मेडचल के अलवाल सर्कल के 134वें डिवीजन की बीआरएस कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। मर्री राजशेखर रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी के हमरा गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस के कायदीन, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। वैसा कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि हर किसी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दरियासना उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की खिदमत को भी याद करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अपनी खिदमत की वजह से हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। वैसा सीपी रहनुमा ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की हुब्बुल वतनी, खुलूस नियत, ईमानदारी और खिदमत के जज्बात की सताइश करते हुए कहा कि ये सब हमारे लिए एक मिसाल हैं और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ड्रग कल्चर, मर्डर कल्चर और सूद के लेन देन के खिलाफ दूसरा शऊर बेदारी प्रोग्राम कामयाबी से मुनक़िद हुआ। हैदराबाद समेत रियासत के दीगर अजला में ड्रग कल्चर, मर्डर कल्चर और सूद का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दूसरा
بیداری جلسہ 1 اکتوبر کو بھولکپور مسجد حضرت بلال کے روبرو منعقد کیا گیا۔ صدر مسلم یونائیٹڈ فیڈریشن و صدر جلسہ مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے ریاست میں منشیات کے بے تحاشا استعمال پر روک لگانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر چاہے تو ایک دن میں ریاست کو منشیات سے پاک بنا سکتی ہے۔ ڈاکٹر RS پروین کمار BSP تلنگانہ صدر نے بھی اس بیداری پروگرام میں حصہ لیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ریاست میں منشیات کا استعمال قتل و غارت گری اور سود کے کاروبار کے لیے حکومت تلنگانہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی چشم پوشی کے سبب ریاست میں ڈرگ اور مرڈر کلچر کو فروغ مل رہا ہے۔ کئی سفید پوش اس کاروبار میں راست طور پر ملوث ہیں۔ RS پروین کمار نے کہا ہے کہ حکومت کو عوام کی نہیں بلکہ دولت کی فکر ہے، لہٰذا عوام کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ شہر کی ملی، دینی، سماجی اور سیاسی تنظیموں کے ذمہ داران نے بھی اس بیداری پروگرام میں حصہ لیا۔ کانگریس رہنما راشد خان اور HYC سے وابستہ سلمان خان اور سید ایوب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں MBT یوتھ لیڈر عفان اللہ خان کے زیر اہتمام لگائے گئے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شرکت کی۔ مجلس بچاؤ تحریک اور تیلیسیمیا سیکل سیل سوسائٹی کے تعاون سے تیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ کیمپ کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ MBT یوتھ لیڈر عفان اللہ خان کی زیر نگرانی لگائے گئے خون کا عطیہ کیمپ میں کئی افراد نے حصہ لیا اور خون دیا۔ دریں کانگریس رہنما راشد خان، HYC کے سلمان خان اور سید ایوب نے بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شرکت کی۔ راشد خان اور سلمان خان نے کیمپ کا مخاطب کرتے ہوئے MBT رہنما امجد اللہ خان اور ان کے فرزند عفان اللہ خان کے عوامی خدمات کے جذبے کو سراہا اور انہیں مبارکباد دی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری و تلنگانہ انچارج ترون چگ نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچھ بھارت پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر ترون چگ نے رنگا ریڈی ضلع BJP صدر سما رنگا ریڈی اور گڈی انارم کے کارپوریٹر پریم مہیشور ریڈی کے ہمراہ LB نگر کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کے احاطے میں منعقد کیے گئے سوچھ بھارت پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کے ہمراہ سوچھ بھارت کا عہد بھی لیا۔ BJP رہنما نے گاندھی جی اور لال بہادر شاستری کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے اور وزیر اعظم نے ان کی یاد میں سال 2014 میں سوچھ بھارت پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ دریں اثنا انہوں نے میونسپل ورکرز کو تہنیت بھی پیش کی۔ بوٹینیکل گارڈن واکرز ایسوسی ایشن نے گاندھی جینتی کے موقع پر ترکشا رن فار پیس کا انعقاد کیا۔ واکرز ایسوسی ایشن کے صدر بھرت ریڈی کی زیر نگرانی رن فار پیس کے تحت 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر پر مشتمل دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ BRS کے MP سنتوش کمار نے MLA گاندھی، FDC چیئرمین وی پرتاپ ریڈی کے ہمراہ دوڑ کا جھنڈی دکھا کر افتتاح کیا۔ اس دوڑ میں 2500 افراد نے حصہ لیا ہے۔ دریں اثنا BRS کے رکن پارلیمنٹ نے بوٹینیکل گارڈن میں اوپن جم قائم کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے کا چیک بھی منتظمین کے حوالے کیا۔ انہوں نے صحت اور امن سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے دوڑ کا انعقاد کرنے والے سبھی منتظمین کی ستائش کی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।